Liksi kuping lumwal bale maranon, uling ating ko nga tunugan. At ring kabanda kumanga tarantala naman. At niyang miras kumanakit kupin umpukan. Ot bala mo yata makigrasya na naman. Ate kupin migkamali ating pilaan. Ati na naman palang malambot na pusong mamyeyo da ka rin ka na akong kabaryo. At syempre pa'y taulikin ing kalulong vlogger yu. Tate ko asabing malambot na puso reti. Pauli na pining pamamyera. Ela pataga kitring aliwa. Pauli na pining kalamidad dade nasan tamo. No mimiling taong karelang ambunan. Uren din taong dapat yung paparisan. Wow! Ela mamiling didinan, ampong ambunan, king oras ning pangangailangan at kagipitan. Nyadakal pong salamat king ke kaming sponsor, Lordex Stainless Motor Shop Accessories at kang Dionatorm Game Farm. At syempre kang Daslitor Territorially. Salamat kay kayo and God bless.